السلام علیکم، خبرزار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے حمزہ شہباز شریف اور ایک بزرگ مسلم لیگی کے ساتھ. السلام علیکم جناب. آتا صاحب انہیں پہچانا ہے آپ نے؟ جی برانڈس روڈ والے. آپ کیوں نہیں بول رہے؟ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے میں یہ کیسے بول رہے ہیں آپ؟ میں چکر لا لینا نیب دے آفس سے انجی آواز نکلنی ہے. دن راتی سانو اتنے بلائی جاندے. میں نے کہا میں نوکری دے دو، میں اتنے بائی رکھو اپنے کول. اچھا، نیب نے گھر پہ چھاپا مارا، آپ تہ خانے میں چھپے رہے، اس کے بعد آپ نے سیڑھی لگائی، بڑی مہارت کے ساتھ آپ نے دیوار پھاندی. بھئی کمال ہے، اتنا ڈر تھا آپ کو گرفتاری کا؟ روز میں سیڑھی لاؤنا کبوتر رکھے میں کی ہو گیا تمہیں؟ وہ تو میں روز چڑھنا، کسی بچے نے تصویر کھینچ کے پاتی ہے. اچھا، ایک پاپڑ فروش اور ایک مردہ شخص آپ کو ملینز آف ڈالرز بھیجتے رہے. یار یہ کہاں ہوتے ہیں ایسے لوگ؟ کسی کو ہم سے بھی انٹروڈیوس کروا دو. میں کہ نیب تو بہت اکیا ہو تو تسی اتنے بھی وہی گلاں کرن رہے ہو. آپ کے ساتھ یہی باتیں ہوں گی اب تمام عمر کے بعد بھی. عمر تو بعد کی ہوندا یار، ڈراؤنیاں گلاں بہت کردا ہے. شکر ہے آپ کو بھی ڈر آنا شروع ہوا. آہستہ آہستہ آپ کو محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ بھی دال میں کچھ کالا ہے. یہ سب کچھ ہمارے خلاف چل رہا ہے معاملہ. یہ جو 4-5 روز پہلے سامنے آئی ہیں فیکٹس اینڈ فگرز، یہ کیا تھا معاملہ؟ 26 ملین ڈالر اس فیملی کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہوتے ہیں. 26 ملین ڈالر؟ جی سر. اور بھیجنے والے جو لوگ ہیں ان میں سے ایک شخص پاپڑ فروش ہے. واہ واہ واہ. اور دوسرے شخص کو مرے ہوئے شاید 7-8 سال ہو چکے ہیں. اچھا، میرا بس چلے تو میں اس کے اوپر کوئی ڈاکومنٹری فلم بناؤں. ہیری پاپڑ. پاپڑ والا جو ہے نا، یہ کیریکٹر ہے باقاعدہ. ان کا فرنٹ مین صادق پلازا میں کام کرتا تھا. صادق پلازا کے سامنے مال روڈ پہ بیٹھا کرتا تھا ایک بدنصیب پاپڑ والا. اس نے کیا کیا؟ اس کا آئی ڈی کارڈ لے لیا. یہ دے دو، اس کی ضرورت ہے. اس کے آئی ڈی کارڈ پہ اس کے نام پہ باہر سے پیسہ آتا تھا، ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہتا. اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوگا. یار یہ بندہ بہت بولتا ہے. یہ پتہ گلڈا کی ہے، انہیں کمایا ہے حق حلال دا. انہیں محنت نہیں کی تھی. انہیں ساڈے اگر محنت کرے 2 نمبر پیسہ کمایا پھر سمجھ آوے. اچھا، حق حلال کا کمایا ہے اور محنت نہیں کی. ہمارے خیال میں بیٹھے بٹھایا آ جاتا ہے. بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتا، حق حلال بس کما لیا ٹھیک ہے. جس طرح سے ڈر ڈر کے کمایا سسٹم ہی ہو رہے. تسی برانچ روڈ کی کردے کی ہو؟ میرا کاروبار ہے بیٹا. تیرے ورگی دھوپ چ ادھا گھنٹہ کھلوتے رہتے ہیں، انج کر کے کھلوتے رہتے تھے. آپ کیا قسمت کا حال بتاتے ہیں؟ بڑا ریزرو دیا پانڈے انج کر کے منگتے ہیں. بابا تو کیوں پنگے لینا؟ پان کھان والا سپ ہوندا. اچھا جی، ان کے برادر خرد ویسے تو میرے دوست ہیں وہ، اور بہت معقول آدمی. ان کے بھائی ہونے کے باوجود انتہائی معقول ہیں. سلیمان شہباز، ان کے اثاثوں میں مبینہ طور پر 85-100% اضافہ ہوا ہے. کوئی کاروبار کیتا انہیں؟ یہ سارا کاروبار ہی کرتے رہے. سیاست، اقتدار، حکومت کاروبار ہے ان کے لیے. اور یہ اضافہ ان کے والد کے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے بعد ہوا. جی جی جی. اس میں کیا حقیقت ہے؟ یہ جو فلیٹس تہمینہ دورانی کے نام پہ خریدے گئے، وہ کیا معاملہ ہے؟ اور اس کے پورے ڈاکومنٹس ہیں کہ پیسے نصرت شہباز صاحبہ کے اکاؤنٹ میں آتے رہے. ان کی والدہ صاحبہ. جی بالکل. لیکن جو فلیٹ خریدے گئے ان کی پیمنٹ اسی اکاؤنٹ سے ہوتی رہی. وہ تہمینہ دورانی صاحبہ کے نام پہ ہیں. واو. اور خواتین نیٹ پہ کہہ رہی ہیں کاش ہمیں بھی اللہ ایسی سوتنے دے دے کہ منی لانڈرنگ کسی اور کے نام پہ ہو لیکن فلیٹ ہمارے بنتے رہے. اے سارا چکر چلایا جا رہا ہے. تجھے تو سمجھدار ہے کہ تمہیں پتہ تو ہے. نہیں، مجھے نہیں پتہ، یقین کریں. اور میں ایسا سمجھدار بھی نہیں ہوں. نہیں. اچھا جناب، یہ موصوف اور ان کی پوری فیملی اپنا سورس آف انکم بتانے سے تاحال قاصر ہے. اور ان کے والد صاحب، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، وہ بھی دوست ہیں اور میں اب بھی ان کی بڑی قدر کرتا ہوں. 59,000 روپیہ غالباً ان کی تنخواہ ہے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب. اور یہی انہوں نے ڈکلیئر کر رکھی ہے کہ یہی میرا سورس آف انکم ہے، میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا. اور اربوں روپے کی جائیداد تواتر کے ساتھ خریدی جاتی رہی ہے. اس پہ کیا کہیں گے حضور؟ بھائی نے اڈے اڈے گلے بنائے سی جتوں ٹھیک پہ آتے سی وچ. تو اس طرح کر کے پیسے جوڑیں. ہاں جی. بزرگوں سے پوچھتے ہیں. جی. اب آپ کو سمجھ آئی کہ انہوں نے ملک کے ساتھ کیا کچھ کیا؟ آ رہی تھوڑی سمجھ میں آ رہی ہے. کوئی 70 سال کم از کم آپ کی عمر ہے میری. ہاں. اور سمجھ آپ کو اب آ رہی ہے. تسی پرانے نون لیگی ہو؟ پرانا مسلم لیگی ہے بیٹے. نون لیگ والا پنگا تو میں ہن لے بیٹھا. اے عمر تھوڑی ویسے پنگا لین والی ہے نہیں. پنگا لین دی کوئی عمر نہیں ہوندی. شاپنگ ہے، شاپنگ دے وچ پنگا بھی آندا ہے. پھر وہی پھیکی ٹھیکیاں میں گھر نہیں لے جانیاں، ایتھے مارکیٹ 'چ بیچنیاں نے. سر ایسے ایک سوال ہے. جی.
آپ کو حمزہ میں اور ببلو میں کیا فرق لگتا ہے؟ مطلب حسین نواز وہ بہت پڑھا لکھا, بہت سینسیبل, جو بندہ تاریخ, سیاسیات اور لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہو اس کے ساتھ تو بات کرنے کا ویسے ہی بہت لطف آتا ہے. یہ بھائی صاحب ان تینوں سے نابلد ہے. اس قدر سنتھیٹک گفتگو ہوتی ہے ان کی, صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ زندگی بھر نواز شریف کو امیٹیٹ کرتے کرتے اس بندے نے اپنی زندگی گزار دی. اچھا, حسین نواز کا تذکرہ ہے تو مجھے ان بھائیوں نے بھی پرومس کیا تھا والد صاحب کی موجودگی میں, اور میں نے تذکرہ بھی کیا اس کا, کہ انہوں نے مجھے کتاب بھیجنی تھی انگلینڈ سے, رومانسنگ ود لائف بائی دیوانند. انہیں تو توفیق نہیں ہوئی, لیکن ایک اور دوست, مطلب صرف ویور, میں نہیں انہیں جانتا, ہمارے حسیب صاحب کے تایا ابو, انہوں نے وہی کتاب مجھے کل بھیج دی. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਵਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ. ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚਿੱਡੀ ਬਤਖ ਹੁੰਦੀ ਏ. یاز امیر صاحب نے کل پرسوں اپنے کالم میں ان کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ مارک زکربرگ کو چاہیے کہ وہ ان کی شاگردی اختیار کرے کہ جتنا بزنس ان کا بڑا ہے بغیر کسی کام کے, اتنا تو اس کا نہیں بڑا. ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਦੌਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ. ਇਹ ਲੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੈਰੂਨ ਜੀ ਸ਼ਰਟ ਉੱਤੇ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਟ. اوباما کے پاس بھی 2-3 کوٹ, چیو این لائی کے پاس بھی تھے. ایک بار قدرت اللہ شہاب نے نہیں لکھا کہ وہ دسمبر میں پیکنگ چلے گئے بطور پاکستانی سفیر, تو جب ملنے گئے پرائم منسٹر سے, چیو این لائی سے, تو جاتے وقت انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں پیکنگ کی سردی کا, تو اپنا انہوں نے کوٹ ان کو دے دیا. وہ لے آئے اپنے گھر, دوسرے دن وہ بندہ ان کا لینے آ گیا کوٹ واپس. قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ مجھے بڑی, میں نے امبیرسمنٹ ہوئی کہ میرا تو خیال تھا کہ وہ مجھے انہوں نے عطا کر دی ہے. تو ساتھ اس نے بندے نے میسج بھیجا چیو این لائی نے کہ بھائی میرے پاس ایک ہی کوٹ ہے, واپس بھجوا دو. ان کے پاس بھی ایک ہی کوٹ ہوتا تھا. آج سے صرف نصف صدی پیچھے چلے جائیں, 1.25 مرلے کا گھر تھا جاتی عمرہ, اصلی جاتی عمرہ میں. یہ جاتی عمرہ بھی 2 نمبر ہے, اور ان کے پاس لباس سفید دھوتی کرتا اور اوپر کھیس ہوتا تھا. جی, یہ زکربرگ کی بات کر رہے ہیں, اس نے تو فیس بک بنایا تھا نا, انہیں کھیس بک بنانا چاہیے. سر ایک کوشچن ہے میرا, جی, یہ چیو این لائی سب کو غریب آدمی تھے؟ چیو این لائی نہیں, ہر بڑا آدمی جو اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہے وہ غریب ہے اور غربت میں بہت مطمئن ہے. اصل چیز تو اطمینان ہے نا. اور چیو این لائی اگر آپ اس کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے, وہ ایک نواب کا بیٹا تھا, جی جی جی, رئیس تھا, خاندانی رئیس, لیکن اس نے سب کچھ انقلاب میں لٹا دیا جس طرح لیو ٹالسٹائی نے کیا تھا. ان کی طرح نہیں تھا. اور حالت دیکھیں, پچھلے کیسوں سے جان نہیں چھوٹتی, اگلے نئے نکل آتے ہیں. حمزہ شہباز تھرو آؤٹ بچا ہوا تھا. ایون مشرف دور میں یہ واحد تھا جو مقدس گائے کی طرح لاہور میں ان کی جائیداد, ان کے معاملات کی نگہداشت کرتا تھا, نگہبانی کرتا تھا, اور چودھریز اس کو پروٹیکشن دیتے تھے. جناب, لیکن ایسی ہوا چلی ہے کہ سب لپیٹے میں آ گئے. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ عائشہ عہد کی بد دعا ہے. یہ بھی عین ممکن ہے. ویسے بات سنیں, ان سے کوئی معذرت ہی کر لیں, کوئی معافی مانگ لیں. ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਇਹਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਹੈਗੀ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਧਿਆਨ ਪਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਗੀ. ہاں ویسے یہ بات ہے. ਅਰੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ. سر یہ تو ایسا کاریگر ہے, اس نے مشرف دور میں 5 فیکٹریاں لگائی تھیں. 5 فیکٹریاں مشرف دور میں. واہ واہ واہ. ਤੁਸੀਂ ਆ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 4 ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਏ. ایک ایک پیسے کا سورس ہے. ਹਾਂ, آپ کے پاس سورس ہے, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ. کیوں نہیں دینا؟ ਜਾਓ, نہیں ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ. ایسے دے دیں گے تو اچھی گل ہے. بابا آج ویسے دانشور بنا ہوا ہے. بابا آج تو بڑا دکھی ہے, ڈسلوژنڈ ہے, ڈسلوژنڈ کہ یار ہم کس ٹرک کی بتی کے پیچھے بھاگتے رہے. وہ ہمارے منصور فاروق صاحب نہیں ہے, ریسرچر اعظم, وہ ان کے بڑے نام لیوا ہوا کرتے تھے, ان کے نغمے گایا کرتے تھے. آج کل وہ بھی دکھی دکھی سے بھیگی بھیگی بلی کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں. اب تو وہ ڈیفینڈ بھی نہیں کرتے. ਨਾਲ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਇੰਜ ਵੀ. سب سے پہلا کھانا انہوں نے کھلایا تھا, فیصلہ انگریزی میں آیا نا جس نے, وہ بیچارہ میرا کزن انگریزی فیصلے کی نظر ہی ہو گیا. ਉਹ ਮਨਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ جی, ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਚਿੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ. باغی صاحب آپ بابا جی کو جانتے ہیں؟ وہ پورا شہر جانتا ہے اس کو. آج تو 30 سال بعد تسی اس طرح دے ہو جاؤ گے. اچھا, اگو حیران ہونے. اچھا, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋ. ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇ? تقریباً. اچھا یہ تقریباً نہیں ہوتا, ہاں, کرپشن یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, شاعری کی طرح بالکل.
बात सिर्फ ये है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। बात सिर्फ ये है कि आदमी करप्ट या तो होता है या नहीं होता। ये दरमियाना सा, थोड़ा सा, इतना सा ये नहीं होता। वाह वाह, क्या शेर याद करवा दिया आपने। मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरी सियासत का मजाक, तेरी दौलत ने तेरा नैब छुपा रखा है। ऐसा फिर क्या बेहूदगी से की है इसने। सागर सिद्दीकी के शेर की पैरोडी। बाकी साहब आप शेर सुनाएं जरा। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, हाँ वहीं पे है। ये मुनक्कश दरो मुंबई दीवार। ਜਿਹੇ ਮਜਮੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ यार क्यों बोर कर रहे हो? ਯਾਰ ਆਹਿਸਤਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਮੰਜਨ ਵੇਚਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਉਤਾਰੇਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਡੱਬੀ 100 ਡੱਬੀ ਵੇਚੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਉਂ ਬਈ ਟੁੱਟਿਆ ਦੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖਦਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੋਇਆ ਕਰ ਕੋਠੇ ਤੇ ਮੰਜੀ ਢਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਾਚੂ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਮੰਨ ਲਈ ਜਾ ਕੇ चाचू अब चाचू बन गया वो। ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਡਿਆ, ਖਰਾਬ ਪੇਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ। यार 26 मिलियन डॉलर्स। ਓਏ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ 26 मिलियन डॉलर पापड़ों वालों के जरिए। हाय हाय हाय। ਆਪਣਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਛੱਤ ਤੇ ਸੁਕਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫਰੇ ਵਿਛਾ ਕੇ। ढलैयों का काम भी बहुत मुश्किल था। रामगली नंबर 6 में हुआ करता था। ਓਏ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਖੱਚਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਪਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪਰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਾਵ ਮਰੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਖਜੂਰ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਟੋ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਵੇਖ ਲਿਆ क्यों थे तुम इतने देर से हो तुम? यार ये बंदा क्यों उकता गया मैं मुनीर न्याजी का बड़ा फैन है जिस शहर में रहना उकताए रहना उकताए हुए रहना। उकताए हुए रहना ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਏ ਮਿਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ? हाँ जी मिलाया सी मोची दरवाजे सर जी भी नहीं मिलाया सरदार मोची से। दरवाजे बहुत शानदार तकरीर की थी उन्होंने। जलसा था, बड़ा लाजवाब जलसा था। इतफाक ऐसा कि पुट्टो साहब फुटपाथ से खलोते तो मैं उतो तंग हो गया उधर बहुत क्राउड सी ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਪੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ अच्छा, आपको देख के हर कोई रोने क्यों लग जाता? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜਲਸੇ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਏ? ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੱਥ ਮੈਂ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ ਚਿੱਟੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਮਜ਼ਦਾ ਕਾਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਇੰਜ ਹੱਥ ਛੁਡਾਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ मुगलों का। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖੇ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿੱਡਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਵੱਡੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਗਾ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਨਾ क्या वजह क्या? क्यों नहीं नहाते? क्यों नहीं हो? ये वजह मैं नहाता इसलिए नहीं कि मैं नहीं नहाता हूँ क्यों? वजह क्या है? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਹੋ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ की जान छोड़ो। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹਿਣ ਹੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਬੇਟੇ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਕਸਰ ਨੇ ਦਸਤਾਨੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ। लोग जी, देंगे। पैसे वापस करेंगे आप या नहीं? ਨਹੀਂ चलो जी, किस्सा मुख्तसर। और पेरू के सदर की खबर आपने सुनी होगी जी, लीमा से 2 दिन पहले बड़ी खौफनाक खबर आई। उस पर इल्जाम लगा, उसे गिरफ्तार करने इदारा पहुंचा करप्शन पे, उसने उसी वक्त पिस्टल निकाला और गोली मारी। ये है हमीयत, ये है गैरत। ਗੁਰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਗੋਲੀ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਜ਼ਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੇ। बाकी ठीक कह रहे हैं आप। अल्लाह ऐसा बहादुर किसी को ना करे जैसे आप हैं। ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਏ ਸੀ। 200-250 ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਗੇਟ ਦੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੇਤ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ रेत के साथ नहीं नहाते, कलर के साथ, मिट्टी के साथ नहाते। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲਰ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ वो तो लग रहा है, ਕਲਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਂਦਾ ਰਿਹਾ वो भी लग रहा है। ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸਾਂਗੇ ਤੇਰੀਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੱਸਾਂਗੇ पहले से काफी कमजोर लग रहे हैं। ਤਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਰਹੀ ਹੈ मैं हैरान हूँ कि ये इन्वेस्टिगेशंस में पड़े हैं और ये और वो, एक एक बंदे को कहानी का पता है। लेकिन अफसोस कि ये कुछ नहीं कर पा रहे। और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, आज हम कुछ दोस्त बैठे हुए थे, हमारी डिप्रेशन की वाहिद वजह ये थी कि यार सब कुछ आपके सामने है,
रोजे रोशन की तरह अया हैं, आप फिर भी कुछ नहीं कर सकते। आप इस कदर कमजोर हैं। इस मुल्क के 3-4 इंतहाई ताकतवर लोग, अब मैं नाम नहीं लेता, इंतहाई ताकतवर लोग अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि भी हाथ खड़े हुए हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। और उन्हीं में से एक हो सकता है कप्तान भी हो, क्योंकि बेबसी का इजहार बार बार कर रहा है वो कि जनाब इससे बढ़कर और सबूत क्या होते हैं। सर ये जोसेफ स्टालिन जो सजाएं देता था वो क्या थी? वो तो सिर्फ टैक्स एविजन पे बंदों की टांगे चिरवा दिया करता था, सिर्फ टैक्स एविजन। टांगे चरवा देना बंदा कितना भैड़ा लगता है, एक लात उधर पई होवे किधर पई होवे, बंदा टैक्स दे रहा होवे। आगे सर जिसका वो कान काटा था वो कौन था? वो वैन गॉग था, कान काटा नहीं था, उसने खुद काटा उसने था। खुद काटा था। और तुम्हें इससे क्या ताल्लुक है? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਪ ਚਰਸ ਪੀ ਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗਸ ਨਾਲ ਇੰਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ। हाय कुलीग्स नहीं ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। और मारू घुटना फूटे आंख, आपको कुछ समझ नहीं है। ਇਹ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਇਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਘੁਟਨਾ ਫੂਟੇ ਆਂਖ आधा किलो दही तो दे। खिलजी साहब थे जिन्होंने कान काटा था। वो असल में आपसे जो पूछना चाह रहा है ना, वो वैन गॉग नहीं, वैन गॉग ने तो अपनी पेंट करने के लिए, तस्वीर बनाने के लिए काटा था। खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने उस सुनार का कान कटवा दिया था जिसने नाप तोल में कमी बेशी की थी। वैसे बाकी साहब आपको नैब में होना चाहिए। ਹਾਏ ਨੈਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੌਬਾ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਵੇ ਯਾਰ। हर वे खिंचे आ रहे होते पैसे दियो ना। ह्यूस्टन में तो एक बंदे ने दे दिए थे, तुम क्यों नहीं दे रहे? पब्लिक मनी है, नेशनल वेल्थ है, निकलवानी चाहिए। इनके मुंह में हाथ डाल के निकलवानी चाहिए। कितनी भैड़ी गल, मुंह में हाथ डाल, जे दूसरे में हैजा हो कौन जिम्मेदार? ऊंट के मुंह में हाथ डालते हैं, ऊंट के मुंह में, उसकी उम्र देखने के लिए। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਊਂਟ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕੀ ਰਹੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। बोलो आज क्या पूछना चाहते हो? अच्छा जिन अपनी जगह एक बाबा बने हैं। हाँ वैसे आज वो आमिल बाबा ज्यादा लग रहा है, जिन कम। मजाक ना कर ते काम दी गल कर। बड़ा बदतमीज है। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। अच्छा तुहानू कख नहीं समझ रहे हो। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाहजेब शमीम ने। आप सफ़े अव्वल के माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। मैं ये भी बताता चलूँ कि इनकी मौजूदगी की एक वजह है, ये पहले से प्लान्ड नहीं था। बाज़ औक़ात खामखा कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जो इम्पीटस साबित होता है बहुत से वाक़यात का। शूमिए किस्मत से पिछले हफ्ते हमने एक स्किट किया थिएट्रिकल, जिसमें हमने नफ्सियाती मरीज़ शो किए और मकसद था ये जो 2 नंबर किस्म के जाली आमिल बाबे होते हैं, ये आपके प्लेसिबो इफ़ेक्ट के तहत आपको उल्लू बनाने में बड़ी महारत रखते हैं और हमारी तवहम परस्ती के साथ खेलते हैं। जिस तरह हम करप्शन को डिस्कस करते हैं, इसी तरह ये भी करप्शन का एक तरीका है, हम उसे डिस्कस करते रहते हैं। तो बदकिस्मती से हमने एक कैरेक्टर, लेकिन मैं तो बड़ा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि उसका नोटिस लिया गया, और ऐसा नोटिस लिया गया कि मेरा ख्याल है कि शायद ही इतनी अप्रिसिएशन किसी एक चीज़ पर आई हो। लेकिन साथ ही साथ कुछ नाकबत अंदेश लोग ऐसे भी होते हैं जो खामखा, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन उसके इस्तेमाल के बगैर इस वक्त बात अधूरी रह जाएगी, और वो है पंगा लेने से बाज नहीं आते। तो गैर ज़रूरी तौर पे डॉन एक ऐसा अखबार जिसको कम से कम अभी कल तक तो हम बहुत अहमियत, बड़ी तकरीम देते रहे कि जी बड़ा समझदार लोगों का अखबार है, या कम से कम माजी में एक बहुत बड़ा अखबार रहा। मैं हैरान रह गया, और मुझे यकीन है कि मेरे व्यूअर्स भी इस पर हैरान होंगे कि वहाँ किसी एक कब रिपोर्टर ने, मुझे यकीन है कि कोई सीजन्ड रिपोर्टर इस तरह की रिडिकुलस बात लिख ही नहीं सकता। ये तो खैर डॉन का तस्करा है, शादरे से एक अखबार छपता है खाके वतन, उसका रिपोर्टर भी इतना नाअहल नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि उसने पुराना स्कोर सेटल करने की कोशिश की है कि कुछ अर्सा पहले ख़वातीन मार्च पर चंद मज़ाक़खेज़ नारे आपने पोस्टर्स पर लिखे देखे होंगे। बाज़ नारे ऐसे थे कि बड़े मुखौलिया भी थे, कोई ऐसी बात नहीं, उन बंदा देखकर इंजॉय भी करता है, लेकिन बाज़ इंतहाई ऑफेंसिव भी थे। मसलन एक बड़ा मशहूर, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये तो फोश है। मतलब ये फोश भी नहीं है,
یہ انسانیت کی توہین ہے. دیکھیں اور ایون ہندوستان میں جہاں سے اوریجنیٹ کیا یہ کم از کم اس لینگویج میں, وہاں بھی اس کے خوب لتے لیے گئے. تو پاکستانیوں کو اس رستے پر چلانے کی ایک بھونڈی سی کوشش جو بری طرح پٹ گئی. ہم نے کما حق کو ہو اس کا تذکرہ کیا اور اس کے ساتھ جو سلوک کر سکتے تھے شرافت کے پیرائے میں رہتے ہوئے وہ کیا. یہ بھائی صاحب یا صاحبہ جو بھی ہیں, انہوں نے وہ کوئی پرانا سکور سیٹل کرتے ہوئے میری تصویر لگا کر, یہ مجھے تو لگتا ہے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے. رپورٹر نے اپنا نام کیوں نہیں دیا؟ اگر جرت کرنی تھی تو پھر کھل کے کرتے. اب پتہ نہیں کسی آدمی کی ہے یا کسی خاتون کی یا کوئی ٹرانسجینڈر بھی تو ہو سکتا ہے نہ یار. رپورٹر نے اپنا نام دینا اس لیے کہ وہ بے نام ہوگا نا بیچارہ, اس کی جرت ہی نہیں ہوگی. اور اس نے کہا ہوگا کہ چلو بھگتیں گے بیچارے ڈان والے, اور مجھے یقین ہے ڈان والے بھگتیں گے, لیکن کوئی اور نہیں بھگتنے کے لیے کہہ رہا کہ جی ہم کاروائی کریں گے, چارہ جوئی کریں گے. نو, ہم انٹلیکٹ کی بات انٹلیکٹ کے ساتھ ہی کریں گے. لیکن وہ انٹلیکٹ آپ کی اینٹ تھی, ہماری انٹلیکٹ پتھر ہوگی. کیونکہ یہ آج جو ہے یہ صرف پریلیوڈ ہے, اس کا سیکول آگے چلے گا, پارٹ 3 پھر چلے گا. یہ ہم گیم آف تھرونز اپنی چلائیں گے انشاءاللہ, ان قریب چلائیں گے, پورا سیزن چلے گا اس کا. اب تصویر لگا کر میری کہ جی یہ ہے وہ اینکر جو کہتا ہے نمبر 1, مطلب الزامات میں نے لکھا ہوا ہے کہ شادی کرنا. اچھا میں پہلے تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ وہ ہے کیا. آڈینس میں سے کچھ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا, ویورز میں سے بھی لاتعداد لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا. ڈاکٹر صاحب نے دیکھا ہے, میں نے چونکہ گزارش کی تھی ان سے. وہ یہ تھا کہ ایک خاتون بابا جی کے پاس, اس جعلی پیر کے پاس جاتی ہے جو یہاں بیٹھا موجود ہے, کہ اس کے لواحقین کہتے ہیں کہ اس کو جن آتے ہیں اور وہ جنوں والی حرکتیں بھی کرتی ہے. اور جس طرح فلم ایکسورسسٹ میں وہ جن کی آواز میں بولنے لگ جاتی ہے لڑکی, ایک بھاری بھرکم مرد کی آواز نکلنے لگتی ہے, مور اور لیس وہی کچھ تھا. پھر کہ جی ورکوہولک بہت ہے. اچھا جی اور کیا ہے؟ یہ ہر وقت اس کو بڑا غصہ چڑھا رہتا ہے اور بڑی یہ لال پیلی ہو جاتی ہے اور تھوڑی دیر میں حواس باختہ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ جنات کے سائے میں ہے. میں نے کہا عمر کتنی ہے اس کی؟ کہ جی 31 سال. تو بچے کتنے ہوں؟ جی شادی نہیں کی ہوئی. میں نے کہا تو یہ تو ہسٹیریا کا کیس ہے, کیونکہ اپیرنٹلی جو پرائما فیشائی جس کو کہتے ہیں وہ یہی لگ رہا تھا. میں کوئی ڈاکٹر تو ہوں نہیں, لیکن آخر پڑھا تو ہے نا لٹریچر میں کون کون سی کہانیاں, کون کون سے ناولز ہیں, بڑے ناولز جس میں ایک آدھ اس طرح کا کردار نہیں ہوتا. بانو آپا کے 1-2 کردار اس سے بڑے ملتے جلتے ہیں, ایون راجہ گدھ کا ایک کردار بڑا ملتا جلتا ہے, جینڈر اس کا مختلف ہو سکتا ہے لیکن فیکٹ اپنی جگہ موجود. پھر یہ وہ اینکر ہے جو کہتا ہے کہ جو ورکنگ وومن ہیں وہ بیچاری ایسی ہی ہوتی ہیں. میری بیوی ورکنگ, میری بیٹی ورکنگ, اور یہ انہیں میرے خلاف پلوٹ کرنے کی بھی ایک دلچسپ سی سازش ہے. تیسرا وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اینکر کہتا ہے کہ جو خواتین شادی نہیں کرتی انہیں ہسٹیریا ہو جاتا ہے. جو شادی نہیں کرتی ان کے مسائل ضرور ہوتے ہیں, میں اس سے بالکل روگردانی نہیں کرتا کیونکہ دس از نیچرل. سیلیبیسی ایک پرابلم ہے اور اس حوالے سے میں نے بات کی تھی. میں یہ نہیں کہتا کہ شادی نہیں کرتی انہیں ہسٹیریا ہی ہو جاتا, انہیں اور بہت سی چیزیں لاحق ہو سکتی ہیں. It can be one of the reasons. اینی تھنگ. اور آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں یا رہے ہیں وہ جو رپورٹر صاحب یا صاحبہ ہیں کہ شادی کے بغیر بھی گزارا ہوتا ہے. بھائی جو گزارا تم کرتے ہو ہم اسے گزارا نہیں مانتے اور مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے. اچھا جی میں صرف ریفرنس کے طور پہ جن کے ساتھ مخاطب ہوں گا صرف ایک لمحے کے لیے. جی جن صاحب بولو آج کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اچھا جن اپنی جگہ ایک بابا بنے ہیں. ہاں ویسے آج وہ عامل بابا زیادہ لگ رہا ہے, جن کم. مذاق نہ کر تے کام دی گل کر. بڑا بدتمیز ہے. ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا تانوں کھ نہیں سمجھ رہا ہو وہ کہہ رہے ہوں یہ تو کہو کہ ککھ نہیں سمجھ رہی. قسم اللہ دی جن ہے گا جے. جن صاحب یہ بتائیں کہ ڈان کے اس رپورٹر نے یہ بات کیوں کی؟ اس نے بات نہیں کی, بکواس کی ہے. جن بھی کوئی اینالسٹ ٹائپ ہے گا جے. سر یہ وہی اخبار ہے DAWN والا؟ جی جی. یہ خبر پڑھ کے تو لگتا ہے کہ DON والا ہے. واہ شبیر صاحب آپ تو سکرپٹ رائٹر نہیں ہو گئے. گل صحیح کی تھی خسرے جا نے. ڈاکٹر صاحب یہ کیا ساری صورتحال ہے, آپ کو کیا لگا اس میں؟ اس میں یہ کہ جس رپورٹر کی آپ بات کر رہے ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے کہ ایک خاتون جو شادی یا کیریئر
کی وجہ سے اپنی سائیکلوجیکل ڈسٹربنس میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اس میں میرا خیال ہے کہ ایک تو انہیں بلکہ یہ کمنٹ کرنا چاہیے تھا کہ کیریئر کے پیچھے لگ کر، ورکہولزم کے پیچھے لگ کے نہ صرف خواتین بلکہ مرد بھی بے شمار نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر نفسیاتی مسائل کا شکار نہیں ہوتے تو کسی نہ کسی ڈرگ ایڈکشن میں یا کسی اور چیز کے اندر فال کرنا شروع کر جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کیریئر اور اس کی وجہ سے جو آپ کو انہوں نے کنوکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، He is using the right word. تو انہوں نے جو بیسیکلی کنوکشن آپ کو کیا ہے کہ اس چیز کے اوپر کہ بھئی آپ کیریئر کی وجہ سے خواتین کو ریڈیکیول کر رہے ہیں کہ وہ کیریئر میں پارٹیسپیٹ نہ کریں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اور یہ بھی ایک کہا گیا کہ I am a misogynist، کہ میں خواتین سے نفرت آشکار ہے میری گفتگو میں۔ بخدا، میں اس پہ تو بخدا کہوں گا، انڈر اوتھ کہوں گا کہ اگر مجھے نفرت کرنا لازمی ہوتا تو میں خواتین سے کیوں کروں؟ میں جس انسان سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا وہ خاتون ہے، مائی مدر۔ تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کوئی بڑا ہی ان امیجنیٹو شخص ہوگا جو خواتین سے نفرت کرے گا۔ مطلب اس کو نیگیٹو سینس میں نہ لیا جائے، لیکن فیکٹ ہے کہ میرے 90% فرینڈز، مطلب 100% نہیں میں کہتا، 90% فرینڈز میں خواتین ہیں۔ خواتین میں بہت ریزسٹنس ہے، وہ آپ کو انڈیور کرتی ہیں، برداشت کرتی ہیں، آپ نان سٹاپ بولتے ہیں، دے آر گڈ لسنرز، اور وہ آپ کے ساتھ حسد نہیں کرتی۔ یہاں سے مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ لڑکی نہیں ہے، یہ لڑکا رپورٹر ہے، کیونکہ لڑکی اتنی ان امیجنیٹو نہیں ہو سکتی۔ کیریئر کو لے کے سائیکلوجیکل پرابلمز جو ہیں وہ میلز کے بھی ہو سکتے ہیں، فیمیلز کے بھی ہو سکتے ہیں، اور ہم لوگ عام طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیریئر کو جو لوگ ایکسٹراڈنری پرسو کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ورکہولزم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ورک کو کر کے تو باقی چیزوں سے مبرہ ہو گئے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، لیکن ایموشنلی اور سائیکلوجیکلی وہ گریجولی ڈیٹوریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ گیموفوبیا کس طرح اس کے ساتھ ریلیٹڈ؟ گیموفوبیا بیسیکلی ایک سائیکیٹرک ڈیزیز ہے جس کا مطلب ہے کہ فیئر آف میرج۔ فیئر آف میرج، شادی سے ڈر، بچے ہوں گے، اتنی پابندیاں ہوں گی، اتنے مسائل ہوں گے۔ تو گیموفوبیا انفارچونیٹلی آج کل خواتین میں بھی بڑھتا جا رہا ہے اور مردوں میں بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ عام طور پہ 35 سے 40 سال آپ آنورڈ جیسے ہی ایج گزرتی ہے اور آپ شادی اگر نہیں کرتے ہیں تو خاص طور پہ خواتین میں، کیونکہ ان کی سوشل سپورٹ اتنی نہیں ہوتی، تو وہ ویریس کائنڈز آف سائیکیٹرک ڈس آرڈرز میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں ہسٹیریا بھی ہو سکتا ہے، سائیکوسس بھی ہو سکتا ہے، ڈرگ ایڈکشن بھی ہو سکتی ہے، پرسنالٹی ڈس آرڈرز بھی ہو سکتے ہیں، موڈ ڈس آرڈرز بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ لوگ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں۔ اور عام طور پہ اگر ہم سوئسائڈل کیسز اٹھا کے دیکھیں، یہ بڑا اہم ہے سوسائڈل۔ عام طور پہ سوسائڈل کیسز میں جب ہم میریٹل ہسٹری یا ان کا ریلیشن شپ ہسٹری پوچھتے ہیں تو عام طور پہ وہ لوگ سنگل رپورٹ کرتے ہیں۔ تو خواتین ہوں یا مرد ہوں، اس میں کیریئر آپ چاہے جتنا زیادہ پرسو کریں، لیکن شادی کرنا اور میرج کرنا از اے پارٹ آف مینٹیننگ ورک لائف بیلنس۔ جب میں نے فرسٹ ٹائم گیموفوبیا کے بارے میں آکسفورڈ ٹیکسٹ بک میں پڑھا تو میں نے سوچا کہ یہ کیسا ڈس آرڈر ہے فیئر آف میرج، اور یہ کون لوگ سفر کرتے ہوں گے؟ بندہ حیران نہیں ہوتا یار، شادی سے ڈرتا ہے۔ شادی سے ڈرتا ہے۔ ہمارے یہاں 7-8 سال کا بچہ جو ماں سے پوچھنا شروع کرتا ہے میرا بیاہ کب ہونا، کب ہونی ہے شادی، لیکن کم از کم چھوٹے شہروں میں تو میں نے ایسے ہی دیکھا، اوکاڑا میں تو بہت وبا ہے یہ۔ لیکن اب بڑے شہروں میں یہ وبا جو ہے نا سر بڑی ڈیلے ہو گئی ہے۔ آج ایک دوست، اب میں یہ نہیں کہتا کہ عقل کا اندھا تھا وہ، لیکن بہرحال وہ میرے ساتھ باقاعدہ بحث مباحثے میں پڑھا رہا، میں نے ایک آیت کا ریفرنس دیا، قرآنی آیت کا، کہ جوڑوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے مخلوق کو۔ تو اب وہ اس بات پہ مصر تھا کہ جوڑے کا ذکر ہے، میں ایگری کرتا ہوں، لیکن شادی کہاں لکھا ہوا ہے؟ یعنی جوڑا وداؤٹ شادی، یہ کس طرح کے کلچر کو تم انٹروڈیوس اور کہاں کرنا چاہ رہے ہو؟ وہاں فیملی انسٹیٹیوشن تباہ ہو چکا ہے، وہ ذلت آمیزی کے بعد واپس رستے پہ آ رہے ہیں، اور جو راسخ ایک کلچر ہے پچھلے 10,000 سال سے، اسے تم اس طرف لگانے کی ایک انتہائی بیتوکی کوشش کر رہے ہو۔ جی سر، ہمارے ہاں کے لبرلز اس طرح کی حماقت کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں آپ خواتین کو دیکھیں تو وہ بچوں کو بطور ہتھیار استعمال کرتی ہیں، یعنی کہ ان کے لیے طاقت ہوتا ہے اس کا بچہ، اور اسی وجہ سے وہ بہت سارے مسائل کو فیس کر پاتی ہیں۔ اب ہمارے یہاں لبرلزم بری طرح پٹا ہے، حالانکہ لبرلزم میں بہت اس کے فیوز و برکات بھی ہیں، لیکن وہ پٹا اس لیے جس طرح ڈیموکریسی نہیں پٹ جاتی کہ بات شروع کر کے رائٹس اینڈ لبرٹیز کی بات کر کے ایک دم ٹھس ہو جاتے ہیں۔ لبرلز بھی یہی کچھ کرتے ہیں، 4 پوسٹرز چھاپ کے
25-30 लड़कियों को खड़ा करके उनका एक फोटो सेशन करवा के उसके बाद पूरा साल गायब रहते हैं। उसके बाद जो करती हैं वो मल्टी नेशनल्स करती हैं। वो है ना कि हम साल में एक बार मजलिस इकबाल करते हैं, फिर इसके बाद जो करते हैं वो कव्वाल करते हैं। मैंने आज गुफ्तगू के दौरान, ये हमारे दोस्त फाद फारूकी वक्तन फ़वक्तन हमारे शो में आते रहते हैं, गो कि इनका ताल्लुक इंडस से है। ये हमारा अंग्रेज़ी चैनल ख़वातीन हज़रात, आप जानते हैं इंडस, मेरी रिक्वेस्ट पे आए क्योंकि मेरे साथ इस केस को इन्होंने भी बहुत पर्सनली लिया है कि ये किसी की जुर्रत कैसे हुई कि एक ठीक बात करे तो चलो ठीक है, इल्ज़ाम लगाना तो और फिर इल्ज़ाम लगा के जाएगा किधर। इन्होंने रिसर्च की एक और दिलचस्प चीज़ मुझे एक फ्रेंच ऑथर की डॉक्टर साहब दिखाई। उसकी किताब का नाम है सुसाइड। वो कहता है सुसाइड में जो मैक्सिमम केसेस हैं वो सिंगल के हैं, और जो खातून जिसके बच्चे हैं वो मिनिमम है सुसाइडल। हमारे यहाँ तो अक्सर होता है बच्चों को लेकर दरिया में कूद गई, नहर में कूद गई, बच्चों समेत कूद, ये वंस इन अ वाइल। लेकिन ये अगर देखा जाए तो सुसाइड के खिलाफ सबसे बड़ा उसका तोड़ शादी और फिर बच्चे हैं। तो इसका अपोजिट जो है वो ये कि जब आप शादी नहीं करेंगे तो एक डिसऑर्डर क्रिएट होगा। मेरा तो बल्कि ये ख्याल है, लोग अगर शादी की नाकामी से डरते हैं तो नाकाम शादी भी शादी ना करने से बेहतर है। वाह 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 वाह। हासिले गजल आज का ये फिक्र है वाह कि नाकाम शादी, जैसे चर्चिल ने कहा था ना कि बदतरीन डेमोक्रेसी बेहतरीन डिक्टेटरशिप से बेहतर है। अच्छा जी, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। ख़वातीन हज़रात हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अच्छा जी, एक दूसरी बात, ये जो ख़वातीन पर जायज़ तनकीद करने का इर्तिकाब मेरे जैसे कर लेते हैं तो उसको सेक्सिस्ट रिमार्क्स क्यों कहा जाता है? दौरे हाजिर में सबसे बड़ी एक फेमिनिस्ट की तहरीक है, फेमिनिज़म की तहरीक है, वो बाज़-औक़ात अपने गलत मकासद के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं कि ओपन डिस्कशन जो है, लिबरल डिस्कशन जो है, वो समझती हैं कि ख़वातीन का राइट तो है कि वो किसी भी मर्द के बारे में कोई भी गुफ्तगू करके उसको किसी भी इमोशनल टॉर्चर से आश्कार कर सकती हैं या उसको विक्टिमाइज़ कर सकती हैं। जबकि हम आम तौर पे देखते हैं कि अगर मर्द फिज़िकल वायलेंस करता है जिसके अगेंस्ट ख़वातीन आवाज़ उठाती हैं तो वो बिल्कुल जायज़ है। एब्सोल्युटली। लेकिन सबसे बड़ा दाई मैं हूँ इस बात। लेकिन अगर कोई खातून इमोशनल वायलेंस करती है किसी मर्द पे तो उसके लिए ना आप किसी अदालत में कानून है, ना असम्बली में कानून साजी है। उसके लिए अगर आप जाएंगे तो जज भी हमदर्दी जो है वो खातून के साथ करेगा, उसमें मर्द की जो इमोशनल विक्टिमाइजेशन है उसको वो देखना पसंद भी नहीं करेगा। मैंने 2 केसेस में सपोर्ट करने की कोशिश की बंदों को, तो मुझे एक ही फिक्रा दोनों जगहों से मिला कि तुम्हारा अलमिया पता है क्या है? जी ज़रूर बताएं क्या है? तुम भी मर्द हो। हमारे दोस्त अहमद जावेद साहब ये कहते हैं कि औरत मजलूम नहीं है, असल मजलूम तो मर्द है। कि हर मर्द दरअसल किसी ना किसी औरत के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए, बीवी के लिए, दोस्त के लिए कुछ ना कुछ कर रहा होता है हमा वक्त। ये वैसे पुराने वक्तों की बातें हैं। पहले पहले ये राग अलापे जाते थे, ये मंजन बिकता था कि बहनों के लिए भाई वीर जान दे देते हैं। और ये कि पंजाब में आज भी देहात में, मज़ाफ़ात में पंजाबी औरत का हीरो उसका शौहर नहीं होता, उसका भाई होता है, बड़ा भाई। ठीक है, वो वीरा। मिर्ज़ा साहिबा में उसने तीर क्यों तोड़े थे? क्योंकि मिर्ज़ा ने किसको मारना था? खान शमीर को। खान शमीर कौन था? भरा था। सर हमारे यहाँ एक और अलमिया भी है, अगर आप किसी को कहें कि तुम्हें नफसियाती मसाइल हैं तो गुस्सा करता है, इसको टैबू समझा जाता है। हालांकि हमारी आबादी में 5 से 8 करोड़ अफराद नफसियाती मसाइल का शिकार हैं। किसी को कह दो ना यार आप माहिर नफ्सियात से मिलें, आपकी तरफ देखने लग जाता है। अच्छा, आर यू सीरियस? यानी तुम मुझे पागल कह रहे हो? हाँ जी, पहला फिक्र ही आता है। हालांकि फेसबुक पे जाके वो सारी दुनिया से मशवरा ले चुके होते हैं लेकिन वो किसी प्रोफेशनल से मशवरा नहीं लेना चाहते। तो उसमें इन्होंने बात की है बड़ी अच्छी कि 5 से 7 करोड़ जो नफसियाती या साइकोलॉजिकल पेशेंट्स जो एग्जिस्ट करते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो स्टैटिस्टिक्स इन्होंने जिक्र किए हैं ये कम है। इसकी रीज़न भी ये है कि जब स्टैटिस्टिक्स का भी काम होता है तो स्टिग्मा इतना शदीद है कि रिसर्चर्स के सामने कन्फेशन वाले जो पेशेंट्स हैं, कहते हैं दुनिया में 2 तरह के पागल हैं या पेशेंट्स हैं साइकेट्री के, एक वो जो मानते हैं और एक वो जो नहीं मानते हैं। तो इन्होंने जिन आधी आबादी का जिक्र किया है वो है जो गालिबन मानती है, जो अभी डिनाइल का शिकार है, तो वो अभी बिल्कुल एक दीवार की दूसरी तरफ है। दूसरी बात यह है कि हम देखते हैं अभी एक रिसर्च हुई थी रिसेंटली कि
बढ़ती हुई डिवोर्सेस और बढ़ती हुई सुसाइड्स के पीछे बहुत बड़ा हाथ सोशल मीडिया के मिसयूज़ का भी है। हाल ही में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तालबा ने चौथी मंजिल से कूद के सुसाइड किया, वेरी अनफॉर्चुनेट, महज इसलिए कि एक उन्होंने अपनी पोस्ट जो सोशल मीडिया पे डाल दी तो उसके ऊपर उनकी अपनी ही सहेलियों ने और दोस्तों ने कुछ ऐसे कमेंट्स कर दिए जो कि रात भर उनको पता नहीं किस कर्ब में रखा उन कमेंट्स ने कि सुबह उन्होंने सेल्फ एम्बैरेसमेंट के तहत उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। तो हमें ये देखना चाहिए, आज जो आपने इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक रेज करके, बल्कि मुझे खुशी है कि आपने इस टॉपिक को सीरियसनेस दी है कि जेंडर के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन ना सिर्फ आपके साथ की जा रही है बल्कि मेंटल हेल्थ में भी हमें देखने को मिलती है। हमें देखना चाहिए कि कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो असल में बिहेव मर्दों की तरह करती हैं, तो वो अपने साथ भी ज़्यादती करती हैं और हमारे साथ भी ज़्यादती करती हैं। और दूसरी बात यह है कि जो बढ़ती हुई साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं उसमें सबसे बड़ा रोल हमारी जो कलेक्टिव अनअवेयरनेस है कि हमने सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करना है। वरना आज से 20 साल पहले साइकेट्रिस्ट के पास जाना या मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना या प्रोग्राम करना भी टैबू था। लोग कॉल नहीं करते थे किसी साइकेट्रिस्ट से या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलते हुए। लोग समझते थे अगर किसी ने देख लिया तो लोग हमें शक की नज़र से देखेंगे। तो एक दफ़ा सादत हसन मंटो एक दफ़ा रिहैब में, वो खुद भी बेचारे एडमिट हुए, हालांकि इतने बड़े राइटर थे, वो उन्होंने कुछ डे स्पेंड किए, उनको साइकोसिस का अटैक हुआ, उनको हेलुसिनेशंस होती थी, तो वो 3-1 महीने रिहैबिलिटेशन सेंटर में, मेंटल हॉस्पिटल में वो गुजार के जब वापस घर आए तो दोस्त मिलने के लिए आ गए, हाल वाल पूछने के लिए। तो एक दोस्त ने तंजन कह दिया, उस वक्त भी पागल खाना तो बहुत ही बड़ा स्टिग्मा था या रिहैब सेंटर भी। तो दोस्त ने पूछा कि आप मंटो फिर बताओ पागल खाने का तुम्हारा दौरा कैसा रहा? तो मंटो ने कहा कि बस छोटे पागल खाने से निकल के मैं वापस बड़े पागल खाने में आ गया। क्वेश्चन है जी। जी, मेरा नाम डॉक्टर वकास जावेद है और मैं एज ए रेजिडेंट पल्मोनोलॉजिस्ट जनरल हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। क्योंकि सर बैठे हैं साइकेट्री के डॉक्टर हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर की कमी है। आप यूरोप में देखें तो साइकेट्रिस्ट जो कंसल्टेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या ये भी फैक्ट है कि यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर्स बहुत कम हैं इस लिहाज से, इसलिए ये टेंडेंसी बढ़ रही है सुसाइडल पेशेंट्स में? साइकेट्रिस्ट के फुकदान की जो है 2-3 बड़ी वजूहात हैं। एक सबसे बड़ी वजह तो उसमें ये है कि पिछले 2 दिहाइयों में हम लोगों को जो साइकेट्रिक पेशेंट्स की सोसाइटी में जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं, हमें उनकी यकदम ज़रूरत पड़ना शुरू हो गई है। पाकिस्तान में इस वक्त भी मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं अंदाज़ा, लेकिन मेरा ख्याल है कि 600 से या 650 से ज़्यादा साइकेट्रिस्ट नहीं एग्जिस्ट कर रहे होंगे। उसकी एक बड़ी वजह तो सोशल स्टिग्मा है, जैसे साइकेट्रिक पेशेंट होना एक प्रॉब्लम था, इसी तरह से एक साइकेट्रिस्ट होना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा था। दूसरी बात यह है कि शुरू में ये था कि इसके साथ जो सोशल इकोनॉमिक आइकॉनिक शिप है, यानी कि एक जो कार्डियोलॉजिस्ट है या न्यूरोलॉजिस्ट है उसकी रिकग्निशन भी ज़्यादा है, वो पैसे भी ज़्यादा कमाता है, तो साइकेट्रिस्ट को लोग शुरू में समझते थे कि वो ज़्यादा उनका प्रोफेशनल उतना ज़्यादा लुक्रेटिव नहीं है। लेकिन अब जो है हम लोग देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से डॉक्टर्स इस स्पेशलिटी की तरफ आ रहे हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत भी है और पेशेंट्स भी हैं और इसकी अब रिकग्निशन भी सोसाइटी में बढ़ चुकी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ख़वातीन हज़रात, आपने आज की गुफ्तगू सुनी, इस पर गौर व खौज ज़रूर कीजिएगा, महज शिरकत बराए शिरकत नहीं होनी चाहिए। इस पर तफक्कर करते रहिए, सोचते रहिए कि आपने इस गुफ्तगू से क्या सीखा और आप माशरे में सेहतमंद रुझान किस तरह पैदा कर सकते हैं, इसमें इजाफा किस तरह कर सकते हैं। और आखिरी गुजारिश मेरी डॉन वालों से है, ये मैं DON डॉन वालों से नहीं कह रहा, मैं डॉन अखबार के जो मदारुल महाम हैं, कि कभी कभार अगर आपका ध्यान अखबार पे पड़ता हो, आप थोड़ा सा टाइम इधर भी देते हो, तो आज की इस गुफ्तगू के पर्सपेक्टिव में अपने रिपोर्टर की इस चांदमारी को ज़रूर देखिएगा। अगर महसूस हो तो माजरत भी कर दीजिएगा।